bắt xong cổ rốt cho đêm sau bóng ôn nè sắc xa phía sau lề thằng ọc này bạn thằng này dừng chô một đòn phrasal verb ti đập pi ti đập pi hay bóng ôn đây mình toàn riêng pi phía mùi máu rui nó bóng ôn á bậc cực sờ rộp chỉ pi tới đó hốt đòn lấy và hay chỉ chô pi rồi pi hay bóng ôn còn là đập pi phía á bóng ôn bạn ok tỏ phrasal verb thằng này cứ dừng dây pi tô năng health sau có pi á bóng ôn tao phrasal verb nó miền ấy khá chả bóng ôn á ok tỏ lấy dương chô máu tay mà đó bạn phrasal verb tí muối cái họ ta pass away mong bốn pass away dương pra tha chạy than được có slap để dương pra bị không ai nhớ bữa sao sắp cái khang ngọt bữa sân chừng lúc cái ai chẳng slap rồi có bị xong cô họ chạy than chẳng là đầm bây giờ ở bờ ruộng ở sụp hiệp chứ ông lấy về miền bị đái vì sao mà bị thật đái anh ấy gọi ta pass away ok ưu tí họ my mom passed away 15 years ago. Just passed away cái lại ní person vì chỉ tay tất cả mong muốn thay mi đi mà nè. My mom passed away 15 years ago. Ok. Nhưng phải thầm mách mà đây làบอกnhóm ban chạy than tới 15 years ago. 15 năm còn lòng tàu hơi. Nè ago đấy mong muốn bạn. Ok. Bà mau phrase mùi tiết mong muốn. Phrase mùi tiết cứ pass out. Mình pass away cho pass out phải ta mấy phải ta sân lọc mong bốn bạn pass out phải ta sân lọc mình pass away phải ta slap anh ấy pass out phải ta sân lọc mong bốn chẳng pass này tam bất phải ta chlong cặp đại cho mùi áo phải ta sân lọc anh mình bàn chẳng anh đang viên chắc anh hay bằng cái hào thao phrasal verb mong bốn trâu tại trăm mình bàn tay à phrasal verb này nè mong bốn á thì họ she passed away hearing that her husband was shot dead bà đôi giờ phải là bao lô cam lấy nó mà được cam lấy rồi còn lư vào đây xóa mấy tức là lọc ấy chẳng á she passed out phải tha niếng ban sần lọc bắt mót chân hearing that đòi bán lư thả her husband vào đây rồi bỏ niếng was shot dead từ bán cái ban sầm lọc chứ mà bốn ăn mùi mở she passed out hearing that her husband was shot dead chẳng chừng an lực tí pi thì mấy anh này lươn nó she passed out hearing that her husband was shot dead ok tại ta bốn lấy ăn dứt bằng bốn cùng trong nhọp ấy ăn nhọp mình phải có trâu thì ăn ấy trâu sân chăm ăn nhọp tạm rồi đó bằng bốn á bà máu mùi tiết run over bị thả rắn đây bằng bốn rốt đậpไป over phải thả lông run over phải thả rốt lùm lông ấy ở tê bạn phải thả lan cần rồi có cần ấy mũi cái thả run over bà thì họ my lovely dog was run over by a car. Đây là mấy my lovely dog xuân nọ sạch cái nó cụ ơi sạch lạnh rổ bọc nhóm was run over by a carត្រូវបានកិនដោយឡាននិយាយភាសាខ្មែរស្រួលស្ដាប់គេហៅថាឡានកិនឆ្កែជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំឬក៏ឆ្កែជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំត្រូវបានឡានកិនចាបងប្អូនប្រែមិនក៏បានស្ដាប់បានបងប្អូនបាទmau clear mùi tiết bóng bốn cứ get over biết thằng get phải ta bàn over phải thầm lông bàn thầm lông này bóng bốn ở thế get over phải ta chia sẻ bài việc lấy cái lần chắc là bóng bốn ông lê vì có ý dân từ bạn anh hay có phrasal verb bài trong prao cho nó chương thắt trâu tại chậm mình chẳng bạn tọt chết ngọt với prime trên thì bóng bốn ơi bạn trong anh dừng riêng đòn tình cái đó it will take me ages to get over the flu. Bạn bóng bốn ages này mình phải thả dụ ít nào bóng bốn ages cái này phải thả long xong biệt long so it will take me ages phải thả vì năng ôi trong chỗ này pel trơn chỗ này pel dùn tích to get over đầm bay chia sẻ bài ẩm pì trong âm miền biệt from phong bạch phải thả ẩm pì nó nhưng thêm đó ta sưu đáp tới bạn get over phải thả chia sẻ bài ẩm pì kê ẩm pì the flu the flu này cái ta rộp ra sai thông mà người ta flu ok cái đau khuôn nhon nhã nó người ta flu ông bồn bạn so it take me ages to get over the flu ra thao vía thua trong trận nào viết năng thua trong trận này pe dùn tích chỉ này ông bồn á đầm bè trong chia sẻ bài ông pí chừng người phải đã sai thông bạn mau clear môi tiệt come down with bạn khám phải ta mau down phải ta cho viết phải ta chỉ mũi khám down viết phải ta mau cho chỉ mũi ở tề bạn phải ta ót sưu luôn bà
come down with ប្រែថាអត់ស្រួលខ្លួនឧទាហរណ៍ I think I am coming down with flu បងប្អូន I think I'm coming down with flu ខ្ញុំគិតថា I am coming down ខ្ញុំកំពុងតែអត់ស្រួលខ្លួនដោយសារអីគេដោយសារ flu ដោយសារជំងឺវាមិនមែនបានន័យថាយើងអត់តន់គ្រុនភ្លាមទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាក្តៅព្រឺល្ងាឈឺក្បាលវិលមុខតិចអាហ្នឹងគេថា come down with គេថារោគកលនឹងឈឺភាសាខ្មែរយើងណារោគកលនឹងឈឺវាចាប់ផ្ដើមឈឺតិចវាមិនទាន់ឈឺមែនទេណាហ្នឹង come down with អូខេបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកំពុងតែឈឺហើយបាទរោគកលនឹងឈឺដោយសារជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងបាទមកមួយទៀតបងប្អូនពាក្យថា throw up បងប្អូនណាបាទ throw ប្រែថាកវែងចោលណា throw កវែងចោលរីឯ up ប្រែថាម៉េចឡើងលើវាចុះ throw up ប្រែថាកវែងឡើងលើហ៎អត់ទេបងប្អូន throw up នេះប្រែថាក្អួតបាទប្រែថាក្អួតណាបងប្អូនវាទៅឆ្កុយយ៉ាងទៅបាទអាហ្នឹងឯងហៅ phrasal verb my girlfriend drank a lot មិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំ drank a lot ប្រែថាម៉េចផឹកច្រើនមែនទែនយកមិញ and threw up over me អញ្ចឹងអា throw នេះវាជា verb ដើមវារីឯ threw up នេះវាជាអតីតកាលវិញអញ្ចឹងនាងបានក្អួត over me ក្អួតដាក់ខ្ញុំផឹកច្រើនក្អួតដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទមកឃ្លាមួយទៀត work out ពាក្យថា work ប្រែថាធ្វើការ out ប្រែថាចេញក្រៅ work out ប្រែថាម៉េចបងប្អូនប្រែថាហាត់ប្រាណវាអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនវាក្លិចអញ្ចឹងណាបាទ I work out regularly to keep fit I work out ពាក្យថា regularly ប្រែថាយ៉ាងទៀងទាត់ I work out regularly ប្រែថាខ្ញុំហាត់ប្រាណយ៉ាងទៀងទាត់អត់មានហាត់មួយថ្ងៃបាត់មួយខែទេគឺហាត់ទៀងទាត់ខ្ញុំហាត់ប្រាណយ៉ាងទៀងទាត់ to keep fit ពាក្យថា fit ប្រែថារឹងមាំបានន័យថាសាច់របស់គាត់គឺមិនធំមិនតូចរឹងមាំ to keep fit យើងអាចប្រែថារឹងមាំបងប្អូនបាទ to keep fit មាំមួនបាទអត់អាយណាចាំតែខ្ញុំហាត់ប្រាណទៀងទាត់ដើម្បីរក្សាសុខភាពឲ្យបានរឹងមាំប្រែចឹងមកណារាងស្អាតឲ្យរឹងមាំបាទអូខេបងប្អូនណាមកឃ្លាមួយទៀតគឺ warm up បងប្អូនពាក្យថា warm ប្រែថាកក់ក្ដៅ up ប្រែថាឡើងលើអញ្ចឹងពាក្យថា warm up ប្រែថាកម្ដៅសាច់ដុំណាមុននឹងហាត់ប្រាណទៅ warm up សិនណាឲ្យសាច់ដុំវាក្ដៅណាអូខេIt's necessary to warm up before exercise ណាបងប្អូន to prevent injuries ណាបងប្អូនបាទ before exercise នេះមិនមែន before exercising ទេexercise កន្លែងនេះគឺគេសំដៅដល់ថ្នាក់ពាក្យជានាមមុននឹងការហាត់ប្រាណតែបើសិនវាដើរតួជាកិរិយាសព្ទ before exercising តែនេះថ្នាក់ពាក្យវាជានាមណាIt's necessary ប្រែថាវាចាំបាច់ណាស់ It's necessary to warm up ដើម្បីនៅក្នុងការកម្ដៅសាច់ដុំមុនសិន before exercise មុននឹងមានការហាត់ប្រាណ to កន្លែងនេះប្រែថាដើម្បី prevent ប្រែថា prevent ប្រែថាការពារ prevent injury ប្រែថាការឈឺចាប់ដូចអ្នកហាត់ប្រាណបើសិនជាអត់ warm up មុនដំបូងទេគឺចាប់ផ្ដើមឈឺហើយបងប្អូនបាទវាលំបួសអាចលំបួសណាអញ្ចឹងមុនហាត់ប្រាណគេ warm up សិន so it's necessary to warm up before exercise to prevent injury ប្រែថាម៉េចវាចាំបាច់ណាស់ដើម្បីនៅក្នុងការកម្ដៅសាច់ដុំមុននឹងមានការហាត់ប្រាណដើម្បីការពារនៅការឈឺចាប់ណា injury ឲ្យប្រែការឈឺចាប់ឬក៏របួសណាបងប្អូនណាបាទមកឃ្លាមួយទៀតគឺពាក្យថា block up ពាក្យថា block up យើងប្រែថាខាំងឬក៏ស្ទះបាទខាំងអីមួយឲ្យវាស្ទះឲ្យវារាំងបងប្អូនរាំងបងប្អូនណា My nose is blocked up it's difficult to breathe បងប្អូនបាទmy nose is blocked up យើងប្រែថាច្រមុះខ្ញុំនឹងវាស្ទះយើងមិនប្រែអញ្ចឹងទេកន្លែងនេះយើងប្រែថាច្រមុះរបស់ខ្ញុំនឹងតឹងប៉ះវាតឹងដោយសារសម្បោអីណាបងប្អូនខ្ញុំតឹងច្រមុះ It's difficult to breathe វាពិបាកនៅក្នុងការ breathe វាពិបាកមែនទែនក្នុងការដកដង្ហើម so my nose is blocked up it's difficult to breathe okay I hardly breathe ក៏បានដែរបងប្អូនបាទមកពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថា swell up ពាក្យថា swell up យើងប្រែថាហើមណាហើមវាហើមប៉ោងដូចសាច់យើងមុខមាត់យើងហើមប៉ោងដោយសារអីមួយណាបងប្អូនបាទ
I bumped into the door ពាក្យថា bump into ពេលថាដើរជុលដើរបុកណា I bumped into the door ខ្ញុំដើរបុកទ្វារណាខ្ញុំដើរបុកទ្វារពឹប my head ក្បាលរបស់ខ្ញុំ started to swell up ក្បាលរបស់ខ្ញុំកាលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើម swell up ប៉ោងស្ទូលណា so I bumped into the door and my head started to swell up ខ្ញុំបានដើរបុកជុលទៅនឹងទ្វារហើយក្បាលរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើមរយអញ្ចឹងបងបាទអូខេ clear មួយទៀតគឺ let up បាទពាក្យថា let up ប្រែថាស្រាក់ស្រានធូរស្បើយបងប្អូនបាទអូខេ if my illness lets up I'll go to work as soon as possible ណាប្រសិនបើ my illness ជំងឺរបស់ខ្ញុំ lets up បានធូរស្បើយបានស្រាក់ស្រានបាន get better I'll go to work ខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការ as soon as ប្រែថាយ៉ាងលឿនបំផុតឲ្យលឿនបំផុត possible ដែលអាចទៅរួចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែយន័យ if my illness lets up ប្រសិនបើជំងឺរបស់ខ្ញុំនឹងវាសាកស្បាន I will go to work ខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការ as soon as possible ឲ្យលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន as soon as possible នឹងអាចប្រែថាលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានណាបងប្អូនណាបាទ Okay so that's all for today everyone បាទបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះល្អបងប្អូនជួយ subscribe channel Dek Rean ហើយជួយ share វីដេអូនេះផងណាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើ phrasal verb ល្អៗដែលយកមកប្រើប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានច្រើនណាបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ